Assalamu alaikum anyezei Niger labizei ego salam warga yiri ka warga yiri wona satakan sai gane debu Niger debu maga yiri musanni fontunan dordo zakan kuna ya sandai da lakaltuni kan go Niger ko kulno gabai ko ina ga tilasirga muka ga salam irin ka ga sharo warga kuna irin labo Niger ko sandai da lakal tunira kan irin bai gaba za kan Niger go Niger kuna burkun gaba kan da lakal kan go labura da labizi talkai go makani wodin kul igane hino borai nono wodin te borai ga sabise amma hunkun kan sande go labora lakal tane go nan kul kan wargun gadi Niger la amcha tilberno dosono difano tawano kul kan warguna lakal tane go labora maradi bifo da zan kainin no bu class yara kaman tinye mai wani kan bu mai howate kenan dole no agtile sirga imsala ko ni talodin sande wo kan go labora mai nonte iri wannan ginfraino iri wannan mera no siga bori labora parcho kan se gane tarayya ginfune giri wani ya kai go Niger labo mai hali tonodin giri waran kano te go te opposition Niger ora asinda president kan tare bore mosobe waram di za joriga imto kunce alshebu Muhammad Usman bare ikul da tanja asinda wakan tare boram fataga sobe gani aswani mere gani ase asigal boga yamat kan himanda zaka yinga ino chew ingo no gonde bere il ko yino hino iddimo kante giru idduna kan kuna Muhammad Yusuf fattare ana boko haram wani borai tonye gana ji wango din mu'amana ta Muhammad kan himanda zakan wanguna a candi laboga amma cimiti amma adiltare te zakan amma soje ne gogi ne kan gane mkwai wango din te soje ani keri ana iri wannan soje keri zakan manan kan kulkan soje hannago wangari go da amna dan kasu kula an katare kasan ba labuwa ne ra gina hannai da mota ta gai ikul go presidence guard presidential do hare kenan wudin kul no kate irga lakatuna kan wargodi donc hayo kan gote man tibar fotalino da man ti iri wani gin fune wannan ahimanda irimir bongona zakan ginfuno da siga diltarete labo da talkai do harno haya kulge irku da sallallahu alaihi wasallam afaman dirse kan har hinzono wargadi munakifiga sintana dai ag sani salan kan ag tari asumbur tarimu ihin kanta aga alkal san ba saton ihin zantamu igano amana asa amana gaimat kahimanda gini fune kanti Muhammad Yusuf da Bazum hayu kulkan wardi ga zakan bo kulno shede kan Yusuf da Bazum kulno je an dunya kulgine gane haya kan irwana constitution gangi isate ine irwana arzaka iga goida ine kan isi koyga siyasa dan irwana goyera dirwana wana commerce wara ine kan isinga ize dinga bore kan yinye zeno isi samuga da hino labuce dorora mata note Muhammad Yusuf Aziz gunda na samuga da minister donc aran dide kan sanno men dame or famda siyasa zayen gona kan Muhammad Yusuf aziya alquran bon ko aga alkaul gayise ani amanan wa ani dabu afwani gare isi balbora hunkuna
war dirun iron tilbe da tije kan fatta kasalan ya do seku ine haya wasise taro wasa sanni bo ba wasa ba zuno koy tilbe am kaga bore gar an zuru am koy bani bongo kal sanni konu am ngu goygine kaga no bore sim ko ginge bon fa ba mun kuna ba farera bore sin ko farkal de harami bi imne mo de fatte minge bonza minge bon halasi imne intalte kam man todi irkanti talka mo irubu gon talibo ba zaka irin bora mnaki fengoyra irko diyawa te borango na kan tafariyan no ka al-silama na makkadi kuli koyne irko da senge youtube ita al-silama amma ganda hasson igo inge tafatarara imsanna hanin sambal islam tare woni kon de tafaredo wodi yan senir ko diyane munafikun to hun kuna irwon siyasa ra munafikune no ba munafike no ba borengo kai gane igu tare gana zamse binye da munaftare binye imde kai nwa igene bazum sengo president no igene bazum go bori igbe mo kan ba fonda kan bo akamanti timon no igbe kan bi fosa pa kan bisa mahamud soman zeri bora kan bi da wargoni a komno a zaino ngona na ganin kun bor hannano imana mu goyi bora kan hin kino tabi an kom an zai akwai ga nera a suba hari goni ga akwai gorgo tonte da ginno mu wa gani mu hari no goni ga kun gani bor hannano idirgan kan hin kino no akwai kom wala an zai amane donc bize no barkten kun bor hanno من أفترين وقول بنيرة ده بنيي بوريسين ده هنا بوريسين ده يوانغو ترى أدري بوريسين فتتاجني هنوسي هاي كان قوتين سبوري يقوم بري ميدابو يقوم بري مجهي كان يكويني كسودكي إركو نقول بور كل وان كسودكي أما أدري بنيجا بوري ده هم بركم يصير بنيرة والله يرجع هلسي إلا بوجه هلسي لك الكنا irno him kata dirne bine hanse irmi chim gana da bora sigi chim gana irmna a sigi chim gana da na gana mo irm diase hino bore kun woni bore kan gola bo mai tare ya bore isiga la bo mai matka himanda in fattar garki si bore kan gin gumar fa sam ginge bo halis imate bore fattaga chimki tanki ma wonte lakaltani lakatuni saban labora sande saban labora ودنو يقول واري نيجر لبيزي إركو دي واري إركو مير هلس إركو مير لبو هلس إركو مير كان بيام يكار إركو إركو مير شبهن كان جمويكا كان نيجيريزي يقول كاني باني مفوي باني السلام عليكم. Cette ampleur que les familles des militaires condamnés sont sorties de la salle d'audience ce vendredi 26 janvier 2018. Le verdict venait juste d'être annoncé par le président du tribunal militaire. 15 ans ferme de prison pour le cerveau du putsch manqué de 2015, cerveau composé du général Salou Suleiman, du capitaine Issa Amadou Kounché et du lieutenant Ousmane Awal Ambali. Je sens de l'injustice. Voilà. Que ce n'est pas un bon jugement. Voilà, ça je le dis. Je n'ai pas dit que, par exemple, les juges sont faux, mais aujourd'hui, nous sommes dans un état où on dicte. Voilà. Okay. Un deuxième groupe de 3 officiers est condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. Il est suivi par 2 autres militaires et du fils du général Salou Suleiman qui écopent eux de 5 ans de prison. Les 3 militaires restants sur les 12 qui étaient à la barre, eux, ont été simplement et purement acquittés. Oui, c'est déjà bien. Je l'avais dit que le ministère public a quand même eu ce courage de dire que malgré tout ce qui a été dit, il y a eu de fausses accusations. Il a lui-même requis l'acquittement de 2 qui ont été acquittés. Et parmi les autres, les 10 autres, il y a donc le soldat Marzouk qui a été acquitté également. Mais vous avez vous-même aussi vu le débat. Tout le monde a été expliqué de la même façon que même ceux qui ont été acquittés. Nous aviserons de l'attitude à tenir.
Le code de justice militaire nigérien ne prévoit pas d'appel pour les condamnés. Ils peuvent juste introduire un pourvoi en cassation. Avant de monter dans le véhicule pénitentiaire avec ses co-condamnés, le lieutenant Ousmane Awal Ambali a prononcé quelques mots. La vie d'un être humain ne dépend pas d'un être humain. Personne ne sait ce que demain fera. Donc ça suffit, je pense que Dieu est grand. C'est en décembre 2015 que ces militaires et d'autres civils ayant bénéficié plus tard d'un non-lieu avaient été arrêtés après que le chef de l'État nigérien Issoufou Mahamadou ait annoncé dans un message que ses services de renseignement ont déjoué une tentative de renversement de son régime avec à la clé son élimination physique. Abdulrazak Idrissa à Niamey, VOA Afrique.